Ayun o. Ayun, laki o. Hindi nakuha ko ng hapon. Ayan o, laki o. So, first catch po, karpa. Laki. Ayun, nahulog. Po tayong kasama si Kuya, ano? Ano alam mo? Jelan, no? Kaway ka, kaway. Ayan, kasama po natin dito to yan. Yan, ilang beses natin kasama po dito yan sa spot natin. Ayan, sana, ayan o, medyo humupa po yung tubig. Ayan, samahan nyo po kami rito mamingwit. Ayan tayo. Ayan, sana po ano po tayo. Ayan, makalimlim po yung panahon. Sana makahuli tayo. Ayun o. Ayun, laki o. Hindi nakuha ko ng hapon. Ayan o, laki o. So, first catch po, karpa. Laki. Ayun, nahulog. Ayan o. Ayan po, laki o. First catch. Ayan, salamat Lord. Laki o. Ha? Ayan po. Oh. Ay, kanduli. Ayan. Pero ano ka po to? Kukunin ko po yung kanduli. Ayan, pangalawang huli po. Ayan po, pangalawang huli. Kukunin ko po ito. Pinamimigay ko lang po ito. So, ano? Ano ko? Sumabit pa. Ayan o. Ayan po, ito. 2 finger yan. Kukunin ko na. Ayan po, 2 finger po yan ha. 2 finger po mahigit. Ayun o, laki o. Ayan kuya, pakita mo. Ayan po, isa o. Pakita mo. Ayun, nasa ibabaw. Ayun o. Ayan po o. Ayan o. May kasama ako dito. Ayan, lapad ng nahuli niya. Ano, dala ko ng tilapia. Ha? Parang kilalaki ng mga chopping board. Lalo sa mga dam. Parang pare-pareho sila. Ayan po, tilapia. Tilapia na naman. Ayan po, kukunin ko na po ulit ito. Pang daing. Ayan o. Malaking malaki. Pero good size na rin. Good size na rin po. Sana ganyan kalalaki. Ano? Ayan o. Good size na po. Palaki po ng palaki yung ating huling tilapia. 3 finger po ito. Ano? Tilapia. Sino ba yung huli niya? Karami. Ayan po, good size na. Nakalakas yung pag-usap. Lakas Lakas. Ayan po, bilimpili o. Ayan o, nakahuli o. Ayan po, bilimpili. Laki o. Ganda. Dalas makahuli o. Bilimpili o. Ayan o. Ayan o. Harvest tayo. Ayan po, laki o. Ano naman o. Tilapia. Dalas o. Dalas po, tilapia. Saka yung karpa, magkasunod. Okay. Pamain. Okay. Kumain ka muna rito. Ano? Dito tayo magkita-kita. Bahagi na ako mamaya. Pabalik ako dito. Tilapia na naman o. Ayan po. Ay, thank you Lord o. Nakakarami na po tayo. Ayan o. Good size naman po yung tilapia o. Ano naman o. Dalas o. Dalas o. Tilapia again. Ayan po. Harvest tayo ngayon. Dami na po o. Sumabit pa. Ay pa. Yan, laki
Ay, laki po. Thank you, Lord. Ayan o. Ay, sira na po yung granite natin ng grill. Masyado po. Oh. Ayan, sira na. Ayan o. Hihi. Ayan po. Ay, laki ah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan po, laki ah. Bigla pong hinatak agad. Kalalagay ko lang po. Ayan po yung huli natin. Dami oh. Oh, harvest. Ayan po, karpa po sa tilapia, sa kakanduli ang nahuli natin ah. Dami, meron naman tayo mabibigyan ng ayuda. Ayan, pang ulam po. Mamimigay ko lang po yung aking huli. Ayan. Naman ah. Tilapia lang pala, kala ko po karpa. Po, biglang tinakbo. Po, laki ah. Thank you Lord. Harvest po tayo. Laki ah. Harvest ah. Po, laki ah. Karpa again. Ayan po na naman ah. Ayan ah. Ayan ah, tilapia. Ay nako, sarap oh. Harvest tayo, jackpot, harvest. Ayan po oh. Ayan po oh. Tilapia na naman oh. Dalas ah. Tilapia na naman. Ayan po oh. Tilapia na naman oh. Good size na po sila. Yan, so yun oh. Uwi tayo. Ito po yung ating nahuli oh. Harvest po tayo oh. Dami po. Meron po so 2 kilo po mahigit ang nahuli natin. Ayan, pamimigay ko lang din po ito. Importante po sa akin, meron akong ina-upload na video. Ayan, pamimigay lang po natin to. Ayan, salamat po. Pa-share, like po sa aking page at sa YouTube channel po. Paki-subscribe naman po, like, share, and comment. Ayan, maraming salamat po. God bless.